Let me start the recording. And there we go. Okay, so let's begin. We ended up last class here on this tract of the Iliad, and now we're going to begin today's class with this paragraph number 5. So, Brisa, can you please start reading here on number 5? Yeah, yes. During the European Renaissance, it's correct? Yes, European. European Renaissance, Renaissance. Renaissance. Uh-huh. late 50, uh-huh, to early 17th century, a poetic form that became popular was the sonnet. This has only 14 lines of verse. William Shakespeare, who was one of the many Renaissance poets, composed 154 of them. Yes. Just careful here. It was became as in Became, past. okay. Okay. Yes, but thank you very much. It was excellent. So yes, and careful with this word, this particular word, which is curious nonetheless. This Renaissance. Okay. Renaissance. Renaissance. Del Renacimiento. So let's see. Let's translate it. Okay. Let's translate it together. So it says during the European Renaissance. So what's that? Durante el Renacimiento Europeo, Uh-huh. Late 15th to early 17th century. What's that? me, me again? Yeah, yes, yes. Okay. Late 15th to early 17th century. Sería como al final del siglo XV y a inicios del siglo XVII. Uh-huh. A poetic form that became popular was the sonnet. A poetic form that became popular was the sonnet. Ay, no la capto. No? Okay, don't worry. Anyone else? Someone who knows what this means? Una forma poética que se volvió popular fue the songs. No, I don't know what is Sonnet? Soneto. El soneto. sonnet. Yes, soneto. Yes, literally soneto. Literalmente el soneto. Yes, a poetic form that became popular was the sonnet. Una forma poética que se hizo popular fue el soneto. This has only 14 lines of verse. What does that mean? Esta, no, esta solamente tiene 14 líneas de versos. Correct. Esta solamente tiene 14 líneas de verso. And it says, William Shakespeare, who was one of the many Renaissance poets, composed 154 of them. William Shakespeare, quien fue uno de los muchos poetas del Renacimiento, Exactly. ¿sí? Yes, yes, yes. Compuso 54 de ellos. Excellent, Irving. Perfect. Yes. There we go. Okay. So, for example, here we found a popular author, a popular poet, William Shakespeare. Okay. William Shakespeare. So, just take that into consideration for the reading comprehension part. Okay. Always when you are facing a reading, be careful and pay attention to the details. Okay. Every time you find a name, a year, a number, etc., it's considered important information. Okay. So always pay attention to those details. Right? Yes? Yes, Excellent. Perfect.
So let's continue. Let's see an extract from Shakespeare's Sonnet 18. So let's see. Kayla, can you read, please? Can you read this part? Yes, an extra from Shakespeare Sonnet 18. Mhm. Shakespeare is praising the lasting beauty of woman. Is women or woman? In this case, of a woman. A A woman. woman, exactly. Okay, a woman. Shall I compare tree to a summer's day? Few are more lovely and more temperature. No, temperate. This Temperate. 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 Ok, y profe, el principio though, ¿cómo se dice así? Yes, though. Though. Though are more lovely and more temperate. Me confunde, profe. No, don't worry, don't worry. And raw wings do shake the darling buds of May, and summer's lace fat, this Path. Uh-huh. fat are too short a day. Had all too short a date. Perfect. Yes, this is and don't worry, Kayla. This is like old English. Okay, very old English. So you can find words like the. You can find words like though. You can find words like hath, lease, etc. Oh, Okay, so don't worry about it. Don't worry about a not knowing some words here because it's completely like reasonable and understandable. Okay, so don't worry about it. But let's translate it. Okay, vamos a traducirlo. So it says an extract from Shakespeare's Sonnet 18. So it says Shakespeare is praising the lasting beauty of a woman. What does that mean? Un extracto del soneto de Shakespeare, bueno, del soneto 18 de Shakespeare. Shakespeare está alabando la belleza duradera de una mujer. Exactly. Yes, perfect. Now it Teacher, says, yes, Dalila? ajá, ¿es alabar o es como tipo rezar? ¿O es lo No, mismo? no, careful. When we rezar is different from praise. Okay, one is pray, 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 rezar. Okay, pray, rezar, and the other one is praise, praise, alabar. Okay. Okay. Yes, be careful because it's sometimes they're commonly mistaken because they're used for the same purpose. Okay, algunas veces que es fácil que se confundan porque normalmente se utilizan para el mismo propósito. When we pray, often we praise to God, we praise God. Okay, normalmente cuando oramos, cuando rezamos, alabamos, digamos, por ejemplo, en este caso religioso, a un Dios. Okay. But in this case, we can praise someone. Podemos alabar a alguien. We can praise someone by, for example, complimenting him or her. Okay? A la hora de darle un cumplido. Okay? Yes, Dalila? Yes, teacher. Okay, perfect. But it was a good question. Pero muy buena pregunta. Because yes, they're often mistaken. Son normalmente confundidas. Puede confundirse un poco. Okay? So let's continue. It says, shall I compare thee to a summer's day? Shall I compare thee to a summer's day? What does that where mean? is the, where is the, Thee. What do you think thee is? Shall I compare thee? Me imagino, ellos, siento que quedaría como, debería comparar ellos a un día de verano.
o algo así. Ellos, Yo. yo, Sí, no. Podría comparar, o sea, yo. but thee, shall I compare thee to a summer's day? What is the meaning of oh, You. All right. Then again, it's Old English and mainly used in poetic prose. Okay, in poetic context. En contextos poéticos es donde normalmente los ocupamos y donde escuchamos esto. En sonnets, en sonetos. ¿De acuerdo? Entonces debería compararte con un día de verano. Exactly. Shall I compare thee to a summer's day? Te podría comparar, te debería comparar, te compararé con una, o podría compararte con un día de verano, to a summer's day. teacher, Yes? el show es igual o es parecido al autumn, ¿no? Al ought to. Yes, al deber. Mhm. Yes. Shall and ought to are pretty much used for the same purpose. Mhm. Often when we, for example, are giving an advice, right? But yeah, they're used for the same purpose. You're right. Okay? Yes, teacher. Perfect. Then it says, Thou. thou art, okay, thou, okay, that's the pronunciation of this word. Thou art more lovely and more temperate. Thou art, Eres más hermosa. No sé si sea eso de wow. thou Eres más art, hermosa y más yes, templada. No sé qué sea como templada, and algo así. temperate. Temperate. ¿Qué dijiste, Irving, que era? Como templada, no sé. It is, lo es, yes. Temperate, templada. Templada obviamente no con la misma relación del clima, sino de templada de tranquila, por así decirlo. ¿Ok? Thou art more lovely and more temperate. Tú eres más hermosa o más encantadora y más templada. ¿Ok? Es- Perfect. Yes. So you know now the meaning of thou. Thou. Okay, thou art more lovely and more temperate. So this word also means you. Okay, tú. And here, in this case, art is used as another expression because it's used with this word, thou. Thou art. It's the same as saying you are. Okay? This expression, sorry, it was here. This expression there, thou art, it's the same as saying you are. Okay? It's pretty much the same in this context. All right? Yes? yes, Excellent. Then it says, rough winds, rough winds do shake the darling buds of May. What does that mean? Los vientos ásperos sacuden los queridos capullos de mayo. Of May. Exactly. Yes, perfect, Irving. Rough winds do shake the darling buds of May. Los vientos ásperos, pesados, fuertes, do shake, sacuden, agitan, the darling buds, que vendrían siendo los capullos, darling buds, this word, darling buds, capullos, of May, de mayo. And summer's lease hath all too short a date. And summer's lease hath. Profe, ¿cómo se dice
brotes o insectos como bots. Hay Bots. confundir esa palabra. No, yes, bots. Todo eso junto son capullos. Yes, darling bots. Darling bots. Darling bots. Yes. Okay. So, any other questions? ¿Alguna otra pregunta de ahí, de esa oración, antes de pasar a la siguiente? A esta. To the last one. La primera palabra dijo que significa Rough. Ajá. Áspero, rugoso. Rough. áspero. Ok, gracias. Yes. You're very welcome. So, Teacher, otra pregunta. Bots, the darling bots, what is this bots? what's the meaning of bots? Just bots? Solo bots? Ajá, Solo la palabra bots. Bueno, it has different meanings. Tiene diferentes significados, pero por ejemplo en el contexto sería brotes. Bots, brotes. Como de las flores, los brotes, bots, eso sería. thank you. Yes, you're very welcome. And also, well, nowadays you can use it as, for example, the short word for buddy, que es amigo, bud. Okay? Okay. So, it depends on the meaning, ¿ok? Depende del significado, depende de la intención que queramos decir, pero pues normalmente es brotes, ¿de acuerdo? Los pequeños brotes, los retoños. Alright? Yes, teacher, thank you. Excellent. Y ya obviamente acompañado de la palabra darling bots, sería como que, pues eso, capullos, ¿de acuerdo? Capullos, como tal. Que también aquí, por ejemplo, darling lo podemos interpretar, ya saben, como el significado de cariño, ¿ok? O querido, en este caso, como que do shake the darling butts, agitan o mueven o sacuden los queridos retoños, los queridos brotes, los queridos capullos de mayo. ¿De acuerdo? Yes. Perfect. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta con esto? No? All good? Yes, yes. Excellent. So finally it says, and Summers Lee's hat. El verano tiene una fecha demasiado corta o contrato corto. Ok. Ajá, no sé. A ver. Any words you don't understand from here? ¿Alguna palabrita que no? Lease. Ajá, es que no sé si es que lo traduzco como el verano tiene una fecha demasiado corta o el contrato del verano, algo así, no sé. Por ahí va. Lease es El contrato del verano arrendamiento. tiene una fecha demasiado corta. Okay. Lease significa y had significa contrato. Entonces, ¿qué sería? Lease had, ¿el qué? Contrato de arrendamiento. Y el contrato verano. ¿No? Exactly, yes. And summer's lease had, y el contrato de arrendamiento del verano, o sea, de verano, tiene una fecha demasiado corta. ¿Ok? Haciendo referencia a que, pues a lo mejor ahí en esa parte se entiende como que no van a disponer de mucho tiempo juntos. ¿De acuerdo? Entonces, lease da hat es contrato de arrendamiento. Exactly. Yes, indeed. ¿Ok? Lease significa arrendamiento y had, pues sería el equivalente a como que contrato, por así decirlo. ¿Ok? No es el significado tal cual, ¿vale? No es el significado tal cual, pero por el contexto es lo que se puede inferir. ¿Ok? Yes. ¿Vale? Bien, entonces vamos bien hasta aquí.
Sí. Perfect. Sí, Okay, es chef. bien. Perfect. Entonces, y have también es como, también se puede interpretar como el verbo tener, ¿ok? Es como el have, pero para tercera persona del singular. Sería el a, ¿de acuerdo? Pero ese es en otros contextos, ¿vale? Simplemente para que lo sepan también, que ese significado también tiene, ¿vale? Yes? Yes, chef. Perfect. Bien, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Yes, teacher. Excellent. Muy, muy, muy bien. Vamos a continuar. Y sí, no se preocupen de este porque este de acá, extract, es un poco difícil por el vocabulario que se utiliza. ¿De acuerdo? Inclusive esto en C1, C2 es complicado por palabras como el the, el through, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el thou, sorry, el thou. Entonces, sí, también es como que un poquito complejo. Es un poquito pesado ese tipo de vocabulario del antiguo. ¿Ok? So don't worry. Entonces no se preocupen mucho por esto. Bien, vamos a continuar. Let's see, number 6, please. Alexandra, can you read number 6, please? Yes, in other cultures, three are different forms of traditional poetry. The Japanese haiku is structured with um, no me acuerdo cómo se dice. 17. 17 syllables in a 5-6-5 syllable pattern, and the haiku often describes the nature and communicates an abstract idea or feeling in a moment in a time. ¿Le sigo? Yes, continue. One 18th century master haiku poet Kobayashi Isa wrote about his sadness on the death of his third child and then his wife. Excellent. There we go. Hasta ahí. So just careful with these words, Alexandra. This one is pronounced nature. Nature. ¿Cómo? Nature. 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 Okay, like this. Nature. Nature. All right? Nature. Sí. Perfect. The other one, this one, is abstract. How would you read it? Como lo leerías. Okay? It's the same. Abstract. Okay? Abstract. Sí. And this last one is child. Okay? Child. All ¿Cómo? right? Disculpe. Child. 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 Okay. Child. 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 Okay? Sí. Okay. Thank you very much. Perfect. Now, let's translate it. Vamos a traducirlo. Dice, in other cultures, there are different forms of traditional poetry. What does that mean? En otras culturas hay más diferentes formas de la poesía tradicional. Japanese haiku is structured with 17 syllables in a 5-7-5 syllable pattern. Japanese haiku. Haiku, no sé cómo se traduce japonés. No tiene traducción. No tiene traducción. Bueno, está estructurada con 17 sílabas. In a 5-7-5 syllable pattern.
en un pattern. I don't remember the meaning of this word. Don't worry, pattern is patrón. En un patrón. Okay. En un patrón de 5, 7, 5 sílabas. ¿De acuerdo? O sea, the first word has to or needs to have 5 syllables, the second 7, and the last one 5. Okay? We'll see in a second. Ahorita lo vemos en un momentito. Then it says, haiku often describes nature and communicates an abstract idea or a feeling in a moment in time. What does that mean? A menudo describe la naturaleza y comunica una idea abstracta o Abstracta. abstracta, perdón, o un sentimiento, ay, es que no sé cómo decirlo. In a moment in time. En un En un momento de tiempo o algo así. momento en el tiempo. Momento en el tiempo o en un periodo en el tiempo. Yes. 18th century masters haiku poet Kobayashi Isa wrote about his sadness on the death of his third child and then his wife. First, this part. 18th century master haiku poet. What does that mean? ¿Qué significa esa parte? ¿Puede ser un maestro del siglo XVIII o Sí, algo así? sí, un maestro del siglo XVIII, De haiku la poesía poet, haiku. ajá, poeta de haikus, Kobayashi Isa, ahí es el nombre del poeta, Escribió, ajá, escribió acerca de la tristeza de la muerte, of his sadness, acerca de his sadness, de su tristeza, on the death of his third child, de la muerte de su tercer hijo and then his wife, y después de su esposa. y después de su esposa, exactly, okay? And this is the haiku, y aquí está el haiku, and this is the structure. Iki no kori, iki no kori, 5 syllables. Iki no kori taru, 7. Sa mu sa ka na, 5. Okay? 5, 7, 5. 7, 5 y 7. I don't know the meaning of this haiku, to be honest, to be fair with you. Para ser justos con ustedes y para ser honestos, no sé qué signifique. Lo voy a investigar y se los comento en la siguiente clase. El significado de este pequeño haiku. Tiene obviamente algo que ver con la tristeza, about sadness, and obviously about loss. Y supongo, quiero entender que también con la pérdida. ¿Ok? Yes? All good? ¿Todo bien hasta acá? Any words we don't understand from here? ¿Alguna palabra que no entendamos? Any words, any pronunciation problems or doubts? Questions? Yes, no? All good? All good, teacher. All right, perfect. So then let's move on. Let's go to last paragraph, paragraph 6. So, sorry. It says, let me see. Who am I missing? Okay, Sykes, can you read it, please? While the forms of poetry have changed over time, it has generally retained a style and rhythm that make it different from other forms of writing such as novels, essays, letters, or articles. Nevertheless, one of the continuing debates centers around the issue of what is poetry, a debate that still goes
on with the rise of rap culture in the United States. Some see rap as a return of poetry as a performance art, poetry that should be heard rather than read, while critics say that rap should not be considered as poetry at all because it does not use correct English. Regardless of the ongoing debate, many rappers do consider themselves as poets. Certainly, the topics of rap songs are those of love, war, life, and death, something that hasn't changed since poetry first established itself as an art form. Thank you very much. Perfect. Yes. So now let's see. It says, while the forms of poetry, while the forms of poetry have changed over time, what does that mean? While the forms of poetry have changed over time, Mientras que las formas de la poesía han Mientras las cambiado formas con de el la tiempo. poesía han cambiado a través del tiempo, a través del tiempo, it has generally retained a style and rhythm that make it different from other forms of writing. It has generally retained a style. generalmente retienen un estilo y ritmo que las hace diferentes de otras formas de escritura, Such como as las novelas, novels, essays, ya tenemos novelas, ensayos, ensayos, cartas o artículos. cartas o artículos. Thank you very much, Romeli. Perfect. Nevertheless, one of the continuing debates centers around the issue of what is poetry. So, what does that mean? Can you remember what's the meaning of nevertheless? Yes, of course. Nevertheless means sin embargo. It's a synonym for the word however. Nevertheless, sin embargo, no obstante, nevertheless, one of the continuing debates centers around the issue of what is poetry. So, what's the rest? One of the continuing debates centers around the issue of what is poetry. No? No idea? Uno de los Sin embargo, debates, uno de los que... A ver, Irving. Sin embargo, uno de los debates continuos se centra alrededor del problema de qué es la poesía. Exactly. A debate that still goes on with the rise of rap culture in the United States. Sykes, ¿qué significa eso? eh, ¿desde dónde era? A Perdón. debate hasta states. Un debate que sigue presente con el auge de la cultura del rap en los Estados Unidos. Exactly. Perfect. Thank you very much. Then it says some see rap as the return of poetry as a performance art, poetry that should be heard rather than read. So, Getsamini, can you translate this part, please?
ver algo, ¿verdad? Como el retorno de poesía, Ajá. como un arte, una plataforma de arte Performance es en la presentación, como una presentación ah, de arte. Ajá. presentación de arte, la poesía que todavía, que todavía debería ser escuchada. eh, Rather than. que leer. ah, En lugar de o en vez de leída. ¿De ah, acuerdo? Rather también se puede traducir como mejor que, Rather ¿o no? than es más como en lugar de, porque decir, bueno, sí, pero rather than, como les digo, se utiliza más en lugar de o en vez de, porque mejor sería better than, mejor que. Okay, thank you. Okay, yes, you're welcome. You're very welcome. Yes, because rather than, it's more like you prefer this instead of that. Okay, you prefer one thing instead of the other. Prefieres una cosa en lugar de otra. Okay, ok. excellent. Yes, so that's rather than. Perfect. And let's see, finally, um, okay, let's see, Brisa, can you translate this part when it says, while critics to here, English? Mientras críticos dicen que el rap no debería ser considerado como poesía o Ajá. poético, poesía del todo porque no se usa o no lo usa correctamente, no usa correctamente el inglés, algo así. No usa el inglés correcto, no usa el Ah, inglés poético, que es como este de Shakespeare's Extract, como el que vimos del extracto de una novela de Shakespeare, de un poema de Shakespeare. ¿De acuerdo? Ya hemos visto, even nowadays, that raps often use words such as insults and bad words to express, right? Vemos que el rap hoy en día también utiliza palabras altisonantes, insultos, groserías para expresarse como medio de expresión, ¿verdad? Pero no deja de ser una forma, digamos, like it might be ironic, but it's still a way of expressing yourself. And then again, by consideration, it has to be considered as poetry because that's the purpose, that's the main reason of poetry. Okay? So yeah, thank you very much, Brisa. And let's continue with Dalila here from Regardless, two poets. What is the meaning of regardless? Regardless, sin importar. Regardless. Sí. O a pesar de. Okay. A pesar del continuo debate, Ajá, podría decirse, sí. muchos raperos se consideran a sí mismos como poetas. Uh-huh. Perfect. Eh, Continue. Certainly, the topics of rap songs are Tengo those of. Yes? por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre going y ongoing? Going y ongoing. Ajá. Es que una Ongoing. vez Ajá. viendo en un examen, venía una pregunta sobre un texto y yo tenía que poner una respuesta y entre ellas estaban ongoing y estaba going to o Going going to. to. Ajá. Ajá. Perfect. Going to. Going to. Going to would be translated as, for example, if you're saying you are going to, significa tú vas a, which means future, que significa futuro. Okay? You're going to, en especial cuando se utiliza como auxiliar. For example, you're going to watch a movie.
Vas a ver una película. You're going to. Okay? Eso sí lo entiendo. Ajá. But when you're using ongoing, means that it's happening right now, at this moment. Eso está sucediendo en el presente, en este momento. Okay. Okay, it's current. It's currently happening. Está actualmente sucediendo. It's ongoing. For example, here it says, regardless of the ongoing debate, a pesar del debate actual, a pesar del debate que continúa, okay, on the ongoing, all right? Ajá. So that's the difference. Ongoing means currently, actualmente, going to, future. El going to a futuro. Okay. ¿Yes? ¿Sí quedó claro o esperabas alguna otra explicación o a lo mejor no entendí muy bien la pregunta? No, creo que sí lo entendí. No me acuerdo qué otra palabra también me aparecía porque eran 3 respuestas. Ujú. Pero creo que sí lo entendí un poquito mejor. Ok, sí, pero repito, el ongoing se utiliza para expresiones actuales. ¿De acuerdo? Es para mencionar que algo está sucediendo en este momento, que algo continúa en este momento. Mientras que el going to se utiliza más como una expresión que va a pasar. ¿De acuerdo? Ajá. Ok, perfect. So that's the difference. That would be the difference. All right, so let's see. Roberto? It says, certainly the topics of rap songs are those of love, war, life, and death. Ciertamente, los temas de canciones de rap son de amor, guerra, vida y muerte. Something that hasn't changed since poetry first established itself as an art form. Algo que no ha sido cambiado desde la primera poesía establecida por sí misma como una forma de arte. Desde que la poesía se estableció por primera vez como una forma de arte. Okay. Yes, thank you very much. Okay, perfect. And finally, here's a reading tip. Y finalmente aquí hay un tip de reading, de lectura, que dice, in the last sentence or paragraph, writers often return to the theme raised at the start of the piece. ¿Ok? Este es un tip, sobre todo cuando les hagan preguntas de reading comprehension, que es que normalmente en la última oración o el último párrafo, los escritores a menudo regresan al tema principal que estaba al comienzo de la obra, ¿de acuerdo? Al comienzo de la pieza. ¿Vale? Como aquí, por ejemplo, que al fin y al cabo veíamos que aquí nos comentaba acerca del rap, pero después nos menciona pues cómo es que esto influye en el tema de la poesía, ¿de acuerdo? Y cómo sigue siendo una forma de poesía, una forma de expresión, ¿vale? So, all good here, guys? ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Con este texto, con esta lectura. Yes, teacher. Perfect. So now we're going to do this little comprehension exercise. Este pequeño ejercicio de comprensión. Okay? Now we're going to find the ideas below in the article, and we're going to write the paragraph number of, for example here, which paragraph mentions the following. For example, number 1, the belief that poetry could improve crop yields. So in which paragraph it's mentioned something like this, that poetry could improve crop yields? In which paragraph something like that was mentioned? Remember that you have the numbers right next to each paragraph, like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in which paragraph this was mentioned? Teacher, what do it means? Yields? Yields? Yields. Yields, cultivos. Okay. Teacher. O bueno, yield es más como el rendimiento, el funcionamiento. Crop yields son los cultivos.
Crop es cultivo y yield es como el rendimiento. Como la performance, sí, el rendimiento, la funcionalidad. ¿Sí, Sykes? I think it was in the second one On the second one? Here? or in the first. Or in the first one? Okay, let's see. In this paragraph, is it mentioned something about crop yields or fields or something like that? No. In the third one. In the third one? Okay, let's see. It says, poetry was also valued in religion as a way of remembering teachings and prophecies. Many of the world's sacred scriptures are written in poetic verse. Here we have it. Early agrarian societies used poetry in rituals to encourage a good harvest. What was the meaning of harvest? What's Cosecha. harvest? Cosecha. Yes, exactly. So, where is it mentioned? ¿En dónde se menciona? Paragraph 3. All right? Okay? Yes? Yes, yes, Excellent. So, is it clear what we're going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? yes. All right. So, go ahead and do numbers 2, 3, 4, 5, 6, and 7, please. Okay? I'm going to give you 5 minutes to do it. Okay? Les voy a dar 5 minutitos para que lo hagan. ¿Vale? All right? Okay, you can begin. You can let me know when you're finished, okay? Me pueden avisar también cuando terminen, por favor.
Okay, have you finished? Or not yet? Yes, no. Es solamente es un, en cada uno va un párrafo, no se repiten. Yep. Yep. It's one number for one part for each paragraph. There's 7 paragraphs. There's 7 answers. So yes. Yeah, I already finished. Okay. Thank you very much, Sykes. Someone else? No, not yet. Romeli, Roberto, Irving, Getsemani, Dalila. No, yet. Not yet? Okay, don't worry. You can tell me. You can be honest. Don't worry about it. No se preocupen. I can give you more time. Les puedo dar más tiempo. Oye. No hay problema. Okay, okay, okay. I'll wait. Los espero un momentito más entonces. Son. Okay, okay. Ok, a muchos les estaba fallando el internet el día de hoy. Sí digo porque noté que la asistencia estaba un poco baja y quería ver si era por la plataforma, o sea, porque Meet estuviera como que dándoles problemas. ¿A ustedes no les ha presentado como que problema a las clases aquí por Meet? O sea, la plataforma en sí no les presenta un inconveniente. No, teacher. No, teacher. ¿No? Ok. Sí, recuerden que nos lo pueden hacer saber, ¿eh? Recuerden que las clases son por y para ustedes, entonces, donde ustedes se sientan más cómodos, donde ustedes se sientan mejor, ese es lo importante.